ماشي مرحبا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في أمثلة تصريف هذه الأفعال ومنه في أمثلة تصريف هذه الأفعال المذكورية والسكن عرضنا ثلاثي رباعي بلن ثلاثي مجرد رباعي مجرد ثلاثي مزيد رباعي مزيد بلن أسأل لنا تصريفاتشو يعني እንዴት እንደሚባዙ አሁን ልናያቸው ነው። ማዲ ሙዳሪ ዓምር ሌሎችም ነው ሁሉንም ሊናገረው ማዲ ያስቀደመበት የማዲ ዘመኑ ራሱ ቀድሞ ያለፈ ስለሆነ ከሙስተቅበል ወይም ደግሞ ከሐል በፊት ስለሆነ ስለ ማዲ ቀድሞ ይናገራል። ወይም ደግሞ በሙዳሪ ለሙዳሪ አስል ነው ይላሉ። አስል ነው بالنسبه للمضارع ማዲ አስል ነው ይላሉ። ምክንያቱም ማዲ ማነው ሙዳሪ በዚያዳ ነው የሚገኘው ይላሉ። ማዲው ላይ በመጨመር ማለት ነው። ማዲ አስል ነው ለሙዳሪዕ ይላሉና ሙዳሪዕ እንደ ፈርዕ ነው ይላሉ። መርሐባ እሺ ማዲ ማለት ምንድነው? አሁን ማዲን ሊያስተዋውቀን ነው። አሁን አመል ማዲ ይላል። አመል ማዲ ማዲ የሚባለው ማዲማ فهو الفعل الذي دل على معنى واحد ማነው على معنى وجد فعل ማድ ብሎ ማለት የጠቆመ ነው ትርጉምን ማዕናን የተገኘ የሆነ አሁን እንደ ጂንስ ነገር ነው። ሁሉንም جميع الافعال ሁሉንም ይይዛል ይላሉ። دل على معنى وجد ይሄ እንደ ጂንስ ነው ይላሉ። جميع الافعال ይወስዳል ይላሉ። ለምሳሌ وجد ስንል ያ ማዕና የተገኘ የሆነ ሲባል في الزمان الماضي በማዲ ባለፈው ዘመን ስትል ከማዲ ውጭ ያለው ይወጣልና እንግዲህ ከማዲ ውጭ ያለው ይመጣል ማለት ነው። ማዲ ብቻ ይቀርልናል። ስለዚህ ማዲ ብሎ ማለት وجد في الزمان الماضي يعني ከማዲ ውጭ ያለው ወጣ ማለት ነው። الزمان الماضي ስንል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ غير مانع ነው ይላሉ አንዳንዶቹ። ምክንያቱም ሙዳሪዕ መጅዙም አለ በለም የሚጀዘም ማዕናው ለም حرف جزم وقلب ናት። አሁን ሙዳሪዕ ላይ ስትገባ ወደ ማዲ ተወስደዋለች። አሁን ለምሳሌ ለም يضرب ስትል ባለፈው ዘመን አልመታም እንዲህ ይገባበት የለም ወይ ብለው አንዳንዶቹ ለመቃወም ይሞክራሉ። ምክንያቱም ማዕናውን ወደ ማዲ ቀልብ ስለምታረገው ስለምትነቅለው ይላሉ። እንደገና غير جامع ነው ደግሞ ማኒዕ አይደለም ሙዳሪዕን አስገብቶብናል በለም የተጀዘመ ጃሚዕ አይደለም እነ ኒዕመን ያዋጣብናል እነ ኒዕመ እነ ቢእሰን ያዋጣብናል እነ ለይሰ እነ ዓሳም ይባላሉ እና እነዚህ ይወጡ የለም ወይ የሚል አንዳንዶች ኢዕቲራድ ያመጣሉ። ግን ሙድይን መጠቆሙ ሙዳሪዕ ደላላው ዓሪዷ ነው ይላሉ። ዓሪድ ይሄ ደግሞ እንደ ዓሪድ የሆነ ነገር እኛ ምን አገባለም በለም ምክንያት እኛ የምናየው አስሉን ነው ይላሉ። ጃሚዕ አይደለም ለሚለው ደግሞ እኛ እንደው ሲቀመጥ ወضعን ነው መጀመሪያ ሲቀመጥ ነው ለማዲ የተቀመጠ ማለት ነው። ከዘመነ ማዲ መራቆታቸው እነዚህ አፋለን ጃሚዳ የሚባሉት ዓሪድ ነው ስለዚህ አይቆጠርም የሚል መልስ ይሰጧቸዋል ማለት ነው። እሺ يعني مثلا እንግዲህ ማዲ ማለት ይሄ ነው ማለት ነው። الفعل الذي دل على معنى وجد في الزمان الماضي በዛ አሳልፍ ነው። فالمبني للفاعل አሁንም ደግሞ ማዲ ወደ ሌላ ልንከፍለው ነው። ማዲ ራሱ ይከፈላል። ማዲ ለስንት ልከፈል ነው? አንደኛ فالمبني للفاعل مبني للفاعل የሆነው منه كماضي አለ مبني للفاعل እንግዲህ اما مبني للفاعل ነው او مبني للمفعول ስለሚሆን ነው እንደገና ማዲ فالمبني للفاعل منه كماضي ما كان أوله أول የሆነ ነው الفعل الماضي የመጀመሪያው የሆነ ነው مفتوحا نصرا يمثل نصرا يمثل أو كان أول متحرك منه مفتوحا ወይም ደግሞ የመጀመሪያው ሐረካ ፈትሐ የሆነ اجتمعا يمثل اجت የመጀመሪያው متحرك ማለት ነው اجت اج حمزه النين اج تا تا است استخرج است ወይም ደግሞ የመጀመሪያው متحرك ፈትሐ የሆነ ወይ መጀመሪያው ፈትሐ የሆነ ወይ የመጀመሪያው ሐረካ ፈትሐ
የሆነ ሊል ነው ስለዚህ مبني للفاعل የሚባለው ما كان أوله مفتوحا أو كان أول متحرك ومجمر يتحرك منه كماضي مفتوح የሆነ ነው ግልጽ ነው ان اجتمع ان استغفرن يمثل است ማለት ተዋናት መጀመሪያ نعم همزه ተሮሰች መዳረሻና ታትቆጠር ማስረን ተወልቃለች ከማለ ይሱ ካልማዕዱምናት እሷ እሺ አሁን ምሳሌ ላመጣ ነው ሚሳሉሁ ይላል ናሶረ መጀመሪያው ሙተሐሪክ ሆነው ነው ናሶረ ነሶሩ እንግዲህ እስከ መጨረሻው እንጨርሳለን ናሶረ ነሶረተ ነሶረታ ነሶርና ነሶርተ ነሶርቱማ ነሶርቱና እንላለን ማለት ነው እነዚህ እንግዲህ ማዲ ለ14 ተሷረፈ ማለት ነው ለ14 ተሷረፈ 14 تصرفنا هون يصرفنا نصره للغائب المفرد نصره للمثنى الغائب نصروا لجمع الغائب غائبوچ ወንዶች نصرت للغائبه المفرده نصرتا لمثنى الغائبه نصرنا لجمعها نصرت للمخاطب الواحد نصرتما لمثنى نصرتم لجمع نصرت للواحده المخاطبه نصرتما لمثنى المخاطبه نصرتنا لجمعها نصرت للمتكلم الواحد نصرنا للمتكلم المعزف نفسه او معه غيره ايان بذي ملكو انتن እንሄዳለን نصرت አለው ላይ ተአኒስ الفاعل ምትጨመር ታአለች በሷር ምን በያት ማለት ነው نصرت ብለን በሷ እንለየዋለን ማለት ነው ግልጽ ነው ወቂስ በዚህ ላይ ቀይስ على هذا አሁን ባልነው ላይ አፈዓለ አክረመን ማለት ነው አፈዓለን በዚህ መቀየስ ነው አክረሙ አክረመት አክረመታ አክረምና አክረምታ አክረምቱ ብለን በዚህ ነው نعم أفعل فعل ياونو فعل دهرجة إلى آخره قتل تكلم على تكلم وتفعل تكلم تكلمنا نصه إلا يركنك نعم تفاعل تقاتلت إن فعل انكسر انكسرت إلى آخره هيا افتعل اجتمعنا نعم افعل لا يكعنسس إلى آخره نعم استفعل استخرجت إلى آخره يا نصور افعل لا اقشعر إلى آخره نعم افعوا على اعشوشبنا يفعل إمارة إلى آخره نعم هل لك ولا تعتبر نميلو ولا تعتبر حركات الالفات امتقدم يا الفوچون حركه እንዳታይ حركه የመጀመሪያው حركه متحرك ይሁን ሲባል የአሊፎቹ حركه አይታይ في الاوائل መጀመሪያ ላይ ያሉት አሊፎች حركاቸው አይታይ ለምን فإنها زائده ብሎ ራሱ አመጣ ምክንያቱም እነሱ ጭማሪዎች ናቸው ولا تعتبر ነው አይታዩ ግምት ውስጥ على حركات الالفات حمزه الوصلዎቹ ግምት ውስጥ አይገቡም في الاوائل ያሉት ማለት ነው إن فعل افتعل استفعل ያልናቸው فإنها زائده ስለሆኑ ምክንያቱም تثبت في الابتداء ሲጀምር ተቀራቸዋለህ ስለሚያስፈልጉ وتثبت في الدرج መሃል ላይ ሲገቡ ደግሞ መሃል ንግግሩ መሃል ላይ ሲገቡ ይወድቃሉ እዛ አይቆጠሩም ለማለት ነው نعم والمبني للمفعول منه አሁንም ከማዲ مبني للمفعول ወደ ሁለተኛው ክፍል ገባል مبني للمفعول منه كمادي مبني للمفعول የሆነው አሁን لفظ ነው تعرف ማድረግ የፈለገው باعتبار اللفظ
ዝም ብሎ على سبيل الاستطراد ነው ዝም ብሎ لمطلق الفعل المبني للمفعول يሆነውን باعتبار المعنى ማለት وهو مبني للمفعول ብሎ ማለት مطلقا ማለት ማዲም ይሁን ሙዳሪዕም ይሁን ሁሉንም ሊናገር ፈልጓል الفعل يا فعل الذي ነው لم يسمى فاعله فاعل ያልተጠራ አሁን ضرب زيد ضرب عمرو زيد ያለውን ضرب زيد ይባላል ضرب زيد زيدن ያለው ዘይደን የነበረውን ضربت زيدن የነበረውን ضربت زيدن فاعلን እንጥልና ضرب زيدن ያ ዘይደን የነበርነው መቃም الفاعل ይቆማል መቃም الفاعل እናቆመዋለን فاعሉ አይወሳም ወይ ነገሩን ለማላቅ ወይ እንግዲህ አለው ወይ ምላስን ለመጠበቅ ወይ ለተሕቂር ወይ ለተዕዚም ወይ ለመታወቁ ወይ ከሌላ እንትኑ ተገይቶ ሊሆን ይችላል ገረድ አለው ብቻ ጥቅም አለው ጥቅም ይኖረዋል ኹሪጅ አልኻሪጂዩ ይባላል እንዳይታወቅ ወይም ደግሞ የሆነ አደጋ ያደርሳል ከተባለ እንትን ይባላል ስለዚህ مبني للمفعول منه ما ሊሆነ وهو الفعل الذي لم يسمى فاعله ما كان اوله መጀመሪያው የሆነ ነው ما كان ይሄ ነው እንግዲህ እንትኑ ማለት ነው والمبني للمفعول منه هو الفعل الذي لم يسمى فاعله ነውና የጅምለቱ ሙዕተሪዷ እናደርገዋለን መሃል ላይ ما كان يجنت خبره والمبني للمفعول منه ما خبره يجنت ما كان أوله مجمرياو የሆነ ነው مضموما مضموم የሆነ ነው ضم የሆነ ማለት ነው المبني للمفعول ያልነው خبر ما كان የሆነ ነው أوله مضموما من يمثل كفعل وفعل وأفعل وفعل وفوعل فعل ያልነው نصير فعل دحرج أفعل أكرم فعل فرها فعل قوتل من ነው تفعل تفعل የነበረውን تكلم تكسر እንለዋለን أو كان أول متحرك منه مضموم ወይ የመጀመሪያው حركة كحرف المضارع ውጫለው مضموما ضم የሆነ ነው ማለት ቆይ ማዲ ነው የመጀመሪያው متحرك ضم የሆነው ምን ስትል نحو أفت إلى أج تو مع يا حمزة الوصل أنهم بلنا ولا تعتبر حركاته حمزة البلنال أج تو مع أستغفر سنة المعرفة يا مجمر متحرك ناهو أفطع إلى أج تو معاني مثل أج تو مع يمن له هنا نقري ناهو أفطع إلى وأستفعل أستخرج وهمزة الوصل تتبع تكتل عليه هذا المضموم في الضم بضم جزء يمجمرون ضم تكتل عليك يعني تكتل عليك يمجمرون ضم وهمزة الوصل أول متحرك هنا تكتل عليه تتبع هذا المضموم أول المتحرك مالته في الضم بضم أول المتحرك تكتل عليك اجتمع اجتمع تو سنل تون تكتلالي اجتمع يميلون ማለት ነው ግልጽ ነው وما قبل اخره ከመጨረሻው ፊደል በፊት የምትሆነው ከመጨረሻው ፊደል ፊት ያለችው كلام الفعل በፊት ያለችው ማለት ነው وما قبل اخره يكون مكسورا ابدا ሁሉ ጊዜ መክሱር ነው የሚሆነው ማዲ ላይ نحو ابدا نحو نوسيرات صادوا نوسيرا زيد استخرج المال افعل احمر احمر به مر به لون به ያው እንደምጨምራል افعل افعال የነበረውን افعل እንለዋለን نعم افعل لا ይቀደራል እንትኑ نعم ማንኛ ያማ اول المتحرك ይከተላል አልኩ اول متحرك ضمውን ይከተላል همزه الوصل እንመጨረሰን واستخرج المال تو استخرج المال እንላለን افعل اقشعر ይባላል
افعل ليلى افعل ليلى እንዲህ አድርገን ቀጥሯል اقشعر ያለው ተቅዲሩ افعل ليلى ነበር افعل ليلى وما قبل آخره يكون مكسورا أبدا أنه نصر زيد واستخرج المال سنة. نعم معمل فعل المضارع إن شاء الله.